मडगांवांतल्या गांधी मार्केट असोसिएशनान मडगांव पालिकेक बाजारा भोंवतणच्या बेकायदेशीर विक्रेत्यांचो विशय तडीक लावपाक 8 दिसांची मुजत दिल्या। ह्या अतिक्रमणाक लागून अधिकृत बाजार विक्रेत्यांच्या वेवसायाक फटको बसता। हाचेर दखल घेवंक ना जाल्यार मार्केट बंद दवरून पालिकेत निषेध मोर्चा काडपाची शिटकावणी संघटनेचो अध्यक्ष मनोहर आजगांवकारान दिली। आमी आसात ते मडगांवच्या गांधी मार्केटांत आसात आनी गांधी मार्केटाचो जो प्रेसिडेंट आसा बाबू आजगांवकर, पयलींचो डेप्टी CM आनी MLA बी, हेणे आज एक म्युनिसिपालिटीक एक वॉर्निंग दिले कडेन आसा। ती म्हणल्यार तेणे 8 दिसांचो टायम दिला। जर तुमी जे रस्त्या कुशीक वेंडर जे बसतात हे इलिगली बसतात, रस्तो एन्क्रोच करतात, हांकां बेगीच्या बेगीन काडचो म्हणून, ना जाल्यार आमी म्युनिसिपालिटीचेर मोर्चे हाडटले आनी म्युनिसिपालिटी चलोवपा म्हण ते दिवपा ना म्हणून। हांगा तांकां हे जे वेंडर्स जे रस्त्या कुशी बसतात, ह्या सडेकल लेनी म्हणात आनी खंय म्हणात, सगळे कडेन सद्याक रस्त्या कुशीक हे बसतात, वेंडर बसता आनी हेजे खातीर गांधी मार्केटां मार आयला अशें ते म्हणटात। म्हणून तेणी एक वॉर्निंग दिले कडेन आसा। आज तेंचे वेंडर जे आसा ते सगळे एकट्यान जाले आनी तेणी म्युनिसिपालिटीक सांगले कडेन आसा आनी एक धमकी दिले कडेन आसा की तुमी बेगीच्या बेगीन ह्या वेंडराचेर उपाय काडचो, ना जाल्यार आमकां रस्त्यार येवपा पडटलें आनी म्युनिसिपालिटी जी आसा ह्या म्युनिसिपालिटी भितर येवन आमकां बसपा पडटा म्हणून। आतां पळोवया जे म्युनिसिपालिटीचो CEO आसा या एडमिनिस्ट्रेटर आसा या तेंचे इंजिनियर आसात, हे कितपत हेजेर उपाय काडटा हे आतां पळोवचें पडटलें। आज ही प्रेस कॉन्फरन्स खूब गांधी मार्केट म्हणते आमचे मेन मार्केट, न्यू मार्केट आणि गांधी मार्केट। आज सगळे आम्ही आज प्रेसाक उबे रावल्यात, आमचे सगळे मेंबर्स आणि आमचे फाउंडर मेंबर। आज हे मार्केट म्युनिसिपालिटीचे मार्केट आणि म्युनिसिपालिटीचे हांगा दोळो ना, कितें चल्ला कितें आहा ते कांय खबर ना। आज इतली ह्या मार्केट हे आमचे नंबर 1 चलताले अख्खे गोंयान फेमस। गोंयची भाजी म्हणटे हांगा मेळटाली। कपडो अख्खे गोंया भितर सगळ्यान सवाय कपडो म्हणटा हांगा, तेजे वयल्यान हे मार्केट मुखार सरले। आज हे मार्केट डावन जाला, अशें डावन जाला त्या मार्केटान लोकूच पावनात, त्या न्यू मार्केटान लोक पावनात आनी हो सगळो म्युनिसिपालिटीन अन्याय केलो। जेन्ना रोड सायड आमकां काडले, हांगा सेटल केले, हांगा सगळे आमचं हायकोर्टांतल्यान आमकां सगळे न्याय मेळ्ळो, दुकानां मेळ्ळी। भाजी म्हणटी गोंयची हांगा आनी कर्नाटकीची भाजी आमची फाटल्यान, अशे रितीन हो धंदो चलतालो। आमचे सगळे OBC लोक जे आहात, ST लोक जे आहात, ते शेतां पिकून भाजी मार्केटान हाडटाले। आज खंय ना, आज कितें जाला एक विचारपूस तरी हा। हो मडगांवचो आमदार विचारता तरी ह्या लोकांक की आज हे मार्केट डावन कित्याक जालें, न्यू मार्केट आनी गांधी मार्केट। हेचो एकूच म्हणटे हे सगळे फुटपाथाचेर सगळे वेंडर्स येवन बसतात, सगळे फुटपाथ ऑक्युपायड केली। खंय आमदार, खंय म्युनिसिपालिटी, हे मार्केट हांगा हाडून तेंचे पोटार पांय दवरपा सोदतात, कितें चल्ला? खंय लक्ष आहे चीफ ऑफिसराचें, तो एडमिनिस्ट्रेशन आयला तेजेर। म्हणून हांवें आज हो प्रेस कॉन्फरन्स घेतला की जे फुटपाथाचेर जे कोण बसतात तेजेर सडनली विथीन जाता तितली बेगीन एक्शन घेवची म्हणून, नाजाल्यार आमी मार्केट बंद दवरतले। म्हाका खबर ना न्यू मार्केट कितें डिसिजन घेतलें, कारण आमचे हेजेर लोकांची लोनां आसात आनी कितें आसा, सगळ्यांच्यान पोट आहा। जे भाजी हाडून हांगा समज अशें समज आमकां रस्त्यार उडोवपा पडली जाल्यार आमचे फुडें कशें चलतलें। म्हणून दिगंबराक हांव सारकें शिटकावणी दिता की दिगंबरान हेजे भितर लक्ष घालचें आनी फुटपाथाचेर एक मनीस सुद्दां दवरचो न्ही। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राउत, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर।